b'Imana, watoto wa Mungu, bene data bashiki bacu aho muri mwese, wandugu nanyi wa dada mahali pote mlipo, mbanje kubasuhuza mu izina ry'Umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo. ninawasalimu kwanza katika jina la mkombozi na Bwana wetu Yesu Kristo. Dushimira Imana yaturinze, Tushukuru Mungu aliyetulinda ijoro ryose tukabyuka turi bazima, usiku wote tukalamuka tukiwa hai. izina ryayo ryagukirwa n'ishimwe, Jina lake lipewe sifa na shukrani. kuko kuryama no kubyuka, Kwa kulala na kuamka, kubyuka ukiri uri muzima n'Imana, unashinda kwa mzima, ni neema ya Mungu. niyo mpamvu tugomba gushimira Imana, kuko hari benshi ubu Ndio maana tunapaswa kushukuru Mungu kwa kuwa kuna wengi baryamye bifuza ejo kuzaramuka bafite imishinga bateguye gukora, walilala wakihitaji kesho kutengeneza kazi zao, ariko ntibishoboke kuko Imana yabahamagaye bageze ku gihe cyabo, urugendo rwabo rwarangiye. lakini haikuwezekana kwa kuwa Mungu aliwaita na safari yao katika mwisho. Niba rero twebwe tugifite aka kanya umwuka w'abazima, Basi kama sisi tungali na muda huu tukipumua pumzi ya walio hai, tugomba gushimira Imana kandi ntitugapfusha ubusa, tunapaswa kushukuru Mungu na tena tusikufishe bure, kuko ni igihe cyacu cyo kwitegura kuzamurwa. maana ni wakati wetu wa kujitayarisha kunyakuliwa. Turi mu bihe bya nyuma, Tuko siku za mwisho, ntabwo tuzi umunsi n'isaha, hatujue siku na saa, ariko igihe ni iki. lakini wakati ndio hii. Turi mu minsi ya nyuma, Tuko katika siku za mwisho, turi mu minsi myiza tuko katika siku nzuri yo kuva ku isi za kuondoka yuzuye ibyaha, ambayo inajaa dhambi, tugataha iwacu mu ijuru, tunarejea kwetu mbinguni, aho Umwami wacu Yesu Kristo yagiye kudutegurira, ambapo Bwana wetu Yesu Kristo alienda kutuandalia kugira ngo aho hari natwe abariho tuba. ili nasi pale njoo tuwepo. Tudatinze rero, Bila kukawia, basi turumva turasoma ijambo ry'Imana. tutalisoma neno la Mungu. Tumaze iminsi dusoma, Bado tunamaliza siku tukilisoma. twatangiye kwiga ku ijambo rigaragaza yuko twahagakiza ku buntu, Tulianza tukijifunza juu ya neno linalosema kwamba tulipewa wokovu kwa neema kuko kwizera ijambo ry'ukuri, kwa ajili ya kuamini neno la kweli, kwizera ubutumwa bw'igihe, kuamini ujumbe wa wakati, kwizera ubutumwa bwiza, kuamini habari njema, ubutumwa butugira umugeni wa Kristo, ujumbe ambayo inatufanya bibi harusi wa Kristo, ubutumwa bw'itorero rya Kristo habari njema ya kanisa la Kristo ryatangiye umunsi wa Pentecote, lililoanza siku ya Pentekoste, ritangijwe n'intumwa kianzishwa na mitume zuzuye umwuka wera. wakijaa Roho Mtakatifu. Iryo torero rero Na lile kanisa basi, Yesu yavuze yuko ari itorero rye, Yesu alisema ya kwamba ni kanisa lake, ntabwo ari ry'umuntu si la mwanadamu uwo ari we wese, awaye yeyote, ni irya Kristo ni la Kristo wenyine. ye peke. Kandi yavuze yuko n'amarembo y'ikuzimu adashobora kurinyeganyeza. Na alisema ya kwamba milango ya Hadesi haiwezi kuitikisa. Ni amina. Ni amina. Iryo torero rero ryatangiye umunsi wa Pentecote, Lile kanisa basi lilianza siku ya Pentekoste, ariko nk'uko dufite umwanzi umwe rusange, ila tu tuna adui mmoja kwa ujumla, umwanzi w'abana b'Imana, adui wa watoto wa Mungu, umwanzi w'Imana, adui wa Mungu, ari we Shetani. ye njo shetani. Uwo nguwo niwe urwanya itorero rya Kristo, Ule njo anapiganisha kanisa la Kristo, ariko ntashobora kurinesha lakini hawezi kulishinda kama, kuko Kristo yaranesheje. kwa kuwa Kristo alishinda. Yarangije kumukandagira umutwe, yarawujanjagura, Alishakumkanyanga kichwa na kuipondaponda. ubu ngubu nta karizo gusa gasigaye. Urabeza iyo uzabona inzoka iyo umaze kuyica, akarizo gasigara kari kunyeganyega. Hivi tu ni mkia yenyewe abakia uonake siku taua nyoka na iponda kichwa mkia nje tabakie iko na tikizika. Ariko wowe uzi ko iyo nzoka aba yapfuye, Lakini wewe unajua kwamba ile nyoka imekufa, ntushobora kuyitinya. hauwezi kuiogopa. Ariko iyo umuntu atazi ko yapfuye, Lakini mtu mwenyewe anajua kwamba imekufa, ashobora kuyitinya. anaweza kuiogopa. Twebwe tuzi ko inzoka yariyo Shetani ya kera, inzoka ya kera yaraneshejwe, ya kwamba shetani nyoka wa zamani yarayeshutse Adamu na Eva. Yesu yaraje atuvana kuri icyaha, ni mwenye alishawishi Adamu na Hawa. Yesu alikuja akatondoa juu ya ile dhambi, amaze
kunesha ati byose birarangiye. Baada ya kushinda kwake akasema yote yamekwisha. Abana b'Imana rero tugomba kumenya yuko turi kurwana urugamba rwanisha. Basi tunapaswa kujua ya kwamba tuko napigana vita yenye imeshinda. Turasoma ijambo riri muri Yuda. Tunasoma neno lenye kuwa ndani ya Yuda. Duhere ku murongo wa 3 turageze ku murongo wa 5. Ukianzia shairi ya 3 hadi ya 5. Usoma mu Kinyarwanda turaga tujyana. Usomaji wa Kinyarwanda tutaenda tutembea pamoja. Niturangiza uriya murongo muri Yuda turongera dusome noneho n'umurongo mu Bakorinto ba kabiri umutwe wa 10 umurongo wa 5. Tutasoma waraka wa pili wa Wakorinto umutwe wa 10 umurongo wa 5. Sura yake ya 10 shairi ya 5. Turasoma wa Yuda muri Yuda. Tutasoma ndani ya Yuda. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au saints une fois pour toutes. Bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko maswe no kubahugura kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakageza iteka ryose. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa bagenewe kera gucirwaho iteka, ni abantu batubaha Imana bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja n'umwami wacu. Je vous rappelle à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, et ensuite périt les impies. Ndashaka kubibutsa nubwo bwose hari ubundi mwigeze kubimenya, yuko umwami Imana imaze gukirisha ubwoko bw'Abisiraheli kubakura mu gihugu cya Egiputa, hanyuma irimbura abatizeye. Abakorinto ba kabiri 10 umurongo wa 5 haravuga ngo, waraka wa pili wa Korinto 10 shairi ya 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas sur la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose kishyire hejuru kurwanya kumenya Imana, dufatamiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigumerere Kristo. Turasenga Imana. Taomba Mwami wacu kandi mucunguzi wacu Yesu Kristo. Bwana wetu tena mkombozi wetu Yesu Kristo. Mana nziza, Mungu mwema, Mana nzima, Mungu liye hai, Mana y'urukundo ruhebuje, Mungu wa upendo ya ajabu. batumye usiga umwana gwawe mwijuru Mwami, Liacha ukacha Mungu wako mbinguni, Mungu ukaza kwambara umubiri kaja kuvaa mwili kugira ngo ubone amaraso atagira inenge yo kutumenera, ili upate damu sio kwa na hatia ya kumwagikia. utakoze icyaha na kimwe, Wewe ambao hakufanya dhambi hata kubera moja, twebwe abanyabyaha, kuokoa sisi wenye dhambi. izina ryawe ryera rihabwa ishimwe. Jina lako takatifu lipewe sifa na shukrani. Turagushimye Mwami kwa amaraso yawe yamenetse kwa ajili ya damu yako iliyomwagika kubera twebwe, kwa ajili yetu. Turagushimye Mwami kubw'ijambo ry'ukuri waduhaye kwizera. Shukuru Bwana juu ya neno la kweli tupatia kuamini. Tusabye rero Mwami tubivanye ku mutima, Tunaomba basi Mungu tukitosha kugira ngo iri jambo ritanga ubugingo, ili neno la uzima tushobore kurishyira mu bikorwa, tuweze kuliweka katika matendo. Abahungu n'abakobwa bawe bari hirya no hino baryumvise, Bwana na binti zako ambao wako mbali na bategera amatwi kugira ngo ribabere
umutsima utanga ubugingo. walitegea masikio ili iwe mkate kwao iletayo uzima. Kuko aravuze uti, Maana ulisema umuntu ntabwo azatungwa n'imitsima gusa, mtu ataishi kwa kula mkate ahubwo azatungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. ila kwa kila neno lote litokalo kinywani mwa Mungu. Uwiteka Mana ishobora byose, Bwana Mungu mwenyezi, turagusabye kugira ngo uze kubana nanjye, tunakusihi ili uwe pamoja kugira ngo nami, ahangaha yo kuba ari igihe ili mahali ahubwo hapa abe wowe muri jye, ila iwe wewe ndani yangu, mbe igikoresho cyawe, nikuwe chombo ubere chako, mikoro, niwe mikoro, maze wowe nyine Ila uganirize abahungu n'abakobwa bawe uzungumzie aho wana bari na kumva binti hose zako, mwami, mahali bumve pote banezerewe. wasikie wakifurahi. Ubwo rero abana b'Imana bateranaga mu ijuru, Wakati watoto wa Mungu walikusanyika na mbinguni, shitani nawe yaraza agaterana. shetani naye alikuwa anakuja anakusanyika. Birashoboka ko n'ahangaha yaba yahaje, Inawezekana na mahali hapa anaweza kuwa amekuja, akaba ari impamvu mwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. ndio maana ninamfukuza katika jina la Yesu Kristo. N'abambari be bose ndabirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Hata mapepo zake zote ninazifukuza katika jina la Yesu Kristo. Umwuka wawe wera gusa niwe ndaritse kuza kubana natwe Takatifu tu yeye ndio mnaalika kuva pamoja nasi dutangiye kugeza aho turangije. hadi tutakapomaliza. Bigusabye nizeye kubyumvise kandi ubikoze mu Ninaamini, izina ry'Umwami ninaomba Yesu Kristo. Amen. nikiamini katika jina la Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo. Amen. Bene data, bashiki banjye, bana b'Imana aho muri hose, Wadugu na nyawadada mahali pote kwenye mko, ndagira ngo mbabwire yuko napenda niwaambie ya kwamba Imana ari urukundo. Mungu ni upendo, Urukundo ruhebuje, upendo ya ajabu, urukundo utabona nuko wasobanura, upendo ambayo haiwezi kupata kisi ya kuieleza, urukundo rurenze kumva kwacu n'ubumenyi bwacu. upendo ambayo ni zaidi ya uelevu wetu. Ntabwo ushobora kumva cyangwa se gusobanukirwa Hauwezi kuelewa wala kusikia urwo rukundo utari umwana w'Imana. ile upendo kama wewe si mtoto wa Mungu. Niyo mpamvu mbararikira Na ndio maana ninawaalika gukunda Imana, mpenda Mungu, gukunda ijambo ryayo, penda neno lake, kuryizera kuliamini no kurishyira mu bikorwa, na kuliweka katika matendo, kuko ijambo ry'Imana kwa kuwa neno la Mungu niryo ryaremye isi ndio lenyewe liliumba dunia n'ibiriho byose. na vilivyomo vyote. Ijambo ry'Imana niryo ryaremye ijuru Neno la Mungu liliumba mbingu n'ibirimo byose, na vilivyomo vyote, ibiboneka n'ibitaboneka. sivyo vinavyoonekana na visivyoonekana. Ibi byose mubona, Hivi vyote mnavyoviona, ibiboneka byose vinavyoonekana vyote byaremwe n'ijambo ry'Imana. viliumbwa na neno la Mungu. Kwizera rero icyo kintu, Kuamini ile jambo sasa, ukizera ijambo ry'Imana kuamini neno la Mungu ukarishyira no mu bikorwa, na kuliweka katika matendo ni ubuntu ni neema twahawe ku muntu, ambayo tulipewa. tutari beza kurusha abandi, Hatuko wema kuliko wengine, ahubwo gusa ari ubuntu bw'Imana. ila tu ni neno la Mungu. Iyo Mana rero yabikoze ihabwa icyubahiro n'ishimwe. Ule Mungu aliyetenda hivyo apewe sifa na shukrani. Imana ikimara kurema Adamu na Eva, Mungu baada ya kuumba Adamu na Hawa yaravuze iti, alisema, muramenye ntimuzarye ririya tunda ryo hagati. angalisho, msikule lile tunda la katikati. Shitani iraza Shetani akakuja yoshyushya Eva, akashawishi Hawa, imukururira mu biganiro, akamkokotea ndani ya mazungumzo. byatumye Eva Kwa hiyo Hawa akandagira rya jambo ry'Imana. akakanyanga lile neno la Mungu. Aho kumvira Imana, Kuliko kumsikiliza Mungu, yumvira shitani yari mu nzoka. akatii shetani mwenye aliingia ndani ya Ryatumye Imana yawujije ararirya. ile tunda Mungu alilowakataza akaikula, Aho n'umugabo, akamupa na mumewe, nk'uko Imana yari yavuze iti, kama vile Mungu alikuwa amesema, nimuriryaho no gupfa muzapfa. mkilikula na kufa mtakufa. Shetani nta kindi yakoze usibye gusa kuvuguruza iryo jambo. Shetani hakufanya jambo lingine ili isipokuwa tu kulipinga lile neno. Ntabwo yavuze byinshi, yavanyeho inyuguti imwe gusa. Hakusema maneno mengi, alitosha tu nukta moja. Yaravuze gusa ngo ntimuzapfa. Alisema tu hamutakufa. Mu gihe cyo Imana yari yavuze muzapfa, Wakati Mungu yeye alikuwa amesema mutakufa. guhindura gusa
muzapfa. kubadilisha tu mutakufa. Shetani kama ngo ni muzapfa. Shetani anasema hamutakufa. Ni kusabyo ni ha hiyo peke. Urupfu rurinjira, kifo kaingia. Kubera urukundo rukomeye Imana yadukunze. Je, upendo kubwa Mungu aliyotupenda. Byabaye kubwa ko Imana isiga umwana kwayo mu ijuru. Ilikuwa muhimu Mungu aache uungu wake mbinguni. Iza gushaka umubiri, akakuja kujitafuta mwili kugira ngo abone amaraso yo kutumenera, ili apate damu ya kutumwangia, kugira ngo atuvane kucho cyaha cy'inkomo, ili atondoe juu ya ile dhambi ya asili. Mwanamba kuja ko Imana yadukunze kurusha kule wa malaika. Mnajua kwamba Mungu alitupenda kuliko wa malaika. Abamalaika na abakozi b'Imana, malaika na watumishi wa Mungu, ariko twebwe turabana b'Imana, lakini sisi tuko watoto wa Mungu. Imana ntabwo iziza gushaka Lusiferi na kimwe cya gatatu cy'abamalaika yatsinze bakabajugunya ku isi. Mungu hakwenda kutafuta wa malaika na shetani wenyewe alitupa wakaenda kwa dunia. Ariko umwana wayo Eva na Adamu na Eva bamaze gukora icyaha, Imana yemeye gusiga umwana we mu ijuru, iza kudupfira ku musaraba kugira ngo tuvane mu cyaha. Lakini watoto wake Adamu na Hawa walifanya dhambi tu. Mungu akaacha uungu wake mbinguni akakuja watafuta. Ni urukundo rukomeye cyane, ni upendo kubwa sana, kugira ngo Imana yonyine, kusudi Mungu yeye mwenyewe ize kudupfira n'uyapfuye akashinyaguro, akuje kutufia ile urupfu rw'umusaraba, kifo ya ziaka ya msalabani, urupfu rwo kubamba ku giti, kifo cha kusulubishwa juu ya muti. Kandi jambo ry'Imana rivuga ngo avumwe umuntu uzakubamba ku giti, na neno la Mungu linasema alaaniwe yeyote anayebambwa mutini. Kubera kutumvira ni twebwe twari tuhindutse ibivume, siyo ya kutotii sijo tungekuwa tumegeuka wenye kulaaniwa. Ni twebwe twakuruza icyaha, twebwe banyabyaha, sisi jo tulifanya ile dhambi. Imana yemera gutwara imivumo yacu ku giti, Mungu akakubali kuchukua laana zetu juu ya muti. Imana yemera gushaka umubiri kugira ngo itubambe tuvire amaraso ku giti, Mungu akakubali kutumwagia damu ku muti kugira ngo yitwe umucunguzi, ili aitwe mkombozi. Ubwari ubushake bwayo bushyitse, ilikuwa mapenzi yake makamilifu, kuko byari byarateganijwe yuko izaba umucunguzi, izitwa umucunguzi, kwa kuwa ilikuwa imeandaliwa ya kwamba yeye atakuwa mkombozi. Byabaye ngombwa yuko yemera yuko Shetani alishuka Adamu na Eva kugira ngo bakore icyaha, ize kuducungura. Ibilisi awashawishi Adamu na Hawa wafanye dhambi baada akuja kutukomboa. Urumva rero yuko abantu bacungwe ni abantu bafite agaciro gakomeye. Watu waliokombolewa ni watu wa thamani kubwa sana. Dufite agaciro cyane mbere yao. Tuko na thamani kubwa sana. Twebwe abana b'Imana dufite agaciro cyane mbere. Sisi watoto wa Mungu tuko na thamani sana mbele ya Mungu. Tugomba kumenya none ikintu cyatumye Imana idupfira ako kageni. Ile sasa tunapaswa kukumbuka sababu gani Mungu alitufia ile kiwango ya kiasi hiki. Ako gaciro dufite tukaga agaciro kuko ilewe nuko tumva natwe kuko Imana yadukunze ku buryo burenze kumva. Udhamani yenye tulipata sasa tunapaswa ipatia bei, tusikie kwamba Mungu alitufia na atusaidia. Amaze kudupfira noneho, baada sasa ya kutufia, mbere yuko asubira mu ijuru, kabla ya kurudia mbinguni kwake, abwira abigishwa be ati, akaambia wanafunzi wake hivi, noneho sasa uzizera, atakayeamini akabatizwa na kubatizwa azakizwa, ataokolewa. Utazizera asiyeamini atahukumiwa. Bakundwa bene data bashiki banjye, wapendwa wa ndugu nanyi wa dada, icyo gihe nabwo Shetani yaryumva. Ile wakati Shetani alikuwa anasikia, amenya ko yarageze kutupfira birarangiye, akashua ya kwamba sasa amesha tufia vinaisha, yarageze kumwaka ubasha kose ku bana b'Imana, alishamnyang'anya uwezo wote juu ya watoto wa Mungu. Ntabwo urugamba rwarangiriye aho ngaho, vita havikuishia pale. Umuntu arapfa, mtu anakufa, ariko mukanufa, lakini roho haikufi. Iyo nzoka ya kera ntabwo ikiriho, ilo nyoka wa zamani hangaliki tena. Gahini
wishe mwene nyina Abeli ntabwo akiriho. Kaini mwenye aliua ndugu yake Abeli haiko tena, kuko urupfu rwa Abeli kwari gusohora ku ijambo ry'Imana ko ravuze ati nimurya rya tunda muzapfa no gupfa muzapfa. Na kufa kwa Abeli ilikuwa utimilifu wa neno la Mungu, sababu alisema mkikula ile tunda na kufa mtakufa. Kuko iyi Imana yavuze iranasohoza. Kwa maana Mungu anaposema sharti atimize. Imana iyo yavuze irasohoza. Mungu anaposema na anatimiza. Byabaye ngombwa yuko ilikuwa lazima Kaini yica Abeli kugira ngo Imana yavuze isohore. Amuue Abeli kusudi neno la Mungu litimie. Mwuka ntabwo gupfa. Roho haikufa. Shetani mwuka. Shetani ni roho ariko akorera mu bantu, lakini anatumikia ndani ya wanadamu. Nta gifite imbaraga ku bana b'Imana. Hakuna kenye kiko na nguvu juu ya watoto wa Mungu. Ariko isi yose iri munsi y'umubi. Lakini dunia mzima iko chini ya Mungu. Usibye gusa abana b'Imana. Isipokuwa tu watoto wa Mungu. Turabisoma mu rwandiko rwa Yohana. Tutabisoma ndani ya waraka wa Yohana. Rwandiko rwa Yohana. Waraka wa Yohana. Rwa mbere umutwe wa 5 duhere ku murongo wa 19. Wa kwanza na shahidi yake ya 19. Duhere ku 18. Tuanzie kwa abavuga ati nous savons que quiconque est né de Dieu ne péche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde de lui-même et le malin ne le touche pas. Yuko umuntu wese wabyawe n'Imana adakora ibyaha, ahubwo umwana w'Imana yabyaye, ahubwo umwana Imana yabyaye amurinda kandi wa mubi ntamukoraho. Amen. Murumva yuko umwana w'Imana, unasikia kwamba mtoto wa Mungu ni umuntu wihariye ku isi, ni mtu wa kipekee kwa dunia, abarinzwe n'Imana ubwayo, analindwa na Mungu yeye mwenyewe, na shetani ntabwo amukoraho, na ibilisi hawezi kumgusa. Amen. Amen. Eske ntabwo muva ko ari impano ikomeye cyane, ari byinshi gukora n'Imana, umwana w'Imana amsikie ya kwamba ni karama kubwa sana, ni furaha juu ya watoto wa Mungu. Abo bana b'Imana umubi ntamukoraho kuko abarinzwe, le mwovu hamgusi. Mwumve ku murongo wa 19. Msikie kwenye sheria ya 19. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Tuzi ko turi ab'Imana, ab'isi bose bari mu mubi, ariko abo mu isi bose bari munsi y'umubi, na dunia yote pia kukaa katika yule mwovu. Imana yacu ishimwe cyane. Mungu wetu ashukuriwe sana. Donc umubi ni shetani, tusema mwovu ni shetani n'abambari be na wafuasi wake. Niba ni cya kimwe cya gatatu cy'abamalayika baneshejwe, ile moja ya tatu ya wamalaika walioshindwa. Abo ngabo nibo baza kubuza amahoro abana b'Imana, wale ndio wanakuja kukosesha salama watoto wa Mungu. Ariko abana b'Imana bararinzwe, lakini watoto wa Mungu wanalindwa. Niyo shetani yakugerageza, ingalafu shetani akukweza, niyo shetani yakugwanya gute, ingalafu shetani akupiganisha kivi, wowe umwana w'Imana urarinzwe. Wewe mtoto wa Mungu unalindwa. Imana yacu yabikibero nishimwe. Mungu wetu apewe sifa na shukrani. Icyangombwa ni ukwizera. Lazima tu nikwambie, ntuve mu byo wizeye, usitoke ndani ya yale uliyoamini. Ugire gihamya yuko uri umwana w'Imana, ukuwe na uhakika ya kwamba uko mtoto wa Mungu. Ugire gihamya yuko urinzwe, ukuwe na uhakika ya kwamba unalindwa. Utarinzwe n'umuntu, haulindwe na mwanadamu. Utarinzwe n'imbunda, haulindwe na bunduki. Utarinzwe n'imbwa, haulindwe na umbwa. Urinzwe n'Imana ubwayo, unalindwa na Mungu mwenyewe. Amen. Amen. Kandi ni urinzwe n'Imana, na kama unalindwa na Mungu, nawe ufite ibyo ugomba gukora ku iyo Mana yawe, na wewe una jambo la kufanya kwa yule Mungu. Ugomba kumenya ko uri umwana w'Imana, unapaswa kujua kwamba uko mtoto wa Mungu, ukayikorera, unamhudumia, ukayumvira, unamtii, ukirinda icyaha gisa nacyo, unajilinda dhambi na inayofanana na dhambi, ukaba mu isi nk'umushyitsi,
unakuwa kudunia sawa mgeni, uzi yuko hano atari iwacu, jua ya kwamba hapa si kwetu, ahubwo kuba atari mu ijuru, ile ya kwamba kwetu ni mbinguni. ijuru ukarikorera, Mbingu unaitumikia, ukarikorera ukiri mu isi, unaitumikia na ungali kudunia, kugeza ubwo n'igihe tuzazamuka, mpaka hata wakati tutakaponyakuliwa, abamarayika bazatangara, wamalaika watashangaa, bazavuga bati bariya bavuye kwigasi, wale wanatoka wapi kwa ile dunia, barokotse bate, wale wameokokaje? Yesu twajambije twazamba kutatanije, ariko bariya bavuye ile dunia yenyewe tumeharibisha kabisa, wale wametoka wapi? nuko urinzwe, Kwa kuwa unalindwa, urindiwe munsi y'amaraso y'Imana, unalindwa chini ya damu ya Mungu, amaraso ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, amaraso atagira inenge, damu isiyokuwa na hatia. yikubonye amaraso, Anapoona damu juu yako, umwanzi nawe arahunga akagenda. Ibilisi naye anakimbia. Urugamba Tuko vitani, kandi turwanirana n'abantu, na hatupigane na wanadamu, ntabwo turwana n'abantu, hatupigane na watu, ahubwo turwana n'imyuka, ila tunapigana na mapepo imyuka ya shetani, ambazo ni za kishetani, imyuka yaneshejwe, pepo zilizoshindwa. ujye ubimenya ko yaneshejwe, Wewe unajua kwamba zilishindwa, kandi umenye ko urinzwe, na ujue kwamba unalindwa. frere. Ndugu, Iyo umwana wa perezida wakati mtoto agenda mu nzira, anatembea njiani, ntabwo agenda wenyine, haende peke, nawe afite abagarde ko, naye iko na walinzi. iyo general agenda ahantu, Wakati jemadari anatembea mahali, aba afite abagarde ko, anakuwa na walinzi, abamurinze baba bafite imbunda, wenye kumlinda wanakuwa na bunduki. aba yumva ko nta cyamukuraho, Anasikia kwamba hakuna kinachoweza kumgusa, nyamara iyo mbunda lakini ile silaha ntabwo yarinda umuntu. haiwezi linda mtu. Haleluya. Amina. Imana niyo wowe ikurinze, Mungu wewe yeye ndio anakulinda. Imana ni ikurinze, Mungu yeye ndio anakulinda. abamarayika bagaragu bayo ni bakurinze, Malaika watumishi wake wao ndio wanakulinda. birashimisha cyane, Inanifurahisha mimi sana iyo numva ko turinzwe n'abagaragu b'Imana, naposikia kwamba tunalindwa na watumishi wa Mungu. umukozi w'Imana Mtumishi wa Mungu Elisha yari umukozi w'Imana, alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Elize yari umuhanuzi, Elisha alikuwa nabii. igihe cyose agahangurira Abayisiraheli abanzi ko bagiye kubatera, Kila wakati anatabiria Waisraeli ya kwamba maadui wanataka kuwashambulia. hanyuma babimenya, Wanapovijua abanzi bakavuga bati babigoye niki, maadui wanasema sasa wametambuaje? baje rero kumenya yuko Elize ariwe ubabwira, Walikuja kujua ya kwamba sasa Elisha njoo mwenyewe anawapasha habari ko ari umuhanuzi, ari umukozi w'Imana, kwamba ni nabii na ni mtumishi wa Mungu. bukiye mu gitondo Baadaye Gehazi umugaragu we Gehazi mtumishi abyutse mu gitondo abona bagoswe n'ingabo alipoamka asubuhi akaona wamezungukwa na majeshi wa waadui. agira ubwoba cyane, ajya kubwira shebuja, Akawa na hoga sana, akaenda kuambia bwana wake wa kazi, atabanzi batugose, maadui wametuzunguka. ndaramubwira ati wazana ngo Imana igufungura amaso, Ngine akamwambia wakupatia Mungu akufungue macho, hanyuma ngo urebe ingabo zitugose uko zingana, kisha uangalie majeshi wa kutuzunguka ziruta bariya inshuro nyinshi cyane. ni zaidi sana, umati wa watu wengi zaidi ya wale. Haleluya. Amen. Uko Imana ari kera Na kwamba Mungu niko iri ubu, kisa nilivyokuwa zamani Inako izahora na witeka. leo, na njoo vile atadumu milele. uko yarinze Gehazi karinda Abayisiraheli, Saa vile linda Gehazi akalinda Waisraeli, ibarindise ingabo z'ijuru, akiwalinda na majeshi wa mbinguni, na n'ubu ngubu niko irinze abana bayo, hata leo na njoo vile atalinda watoto wake, niko iturinze. njoo vile anatulinda. Frere, kwaho kwacu mw'iri jambo Ndugu, kuishi kwetu mwa hii neno ntabwo ari imbaraga zacu, si kwa ajili ya nguvu zetu, ni imbaraga z'Imana. nguvu za Mungu. Kwizera ijambo ry'ukuri Kuamini neno la kweli ntabwo ari imbaraga zacu, si kwa nguvu zetu, ni imbaraga z'Imana. nguvu za Mungu. Yari izi neza yuko Alikuwa anajua vyema ya kwamba tuzaryizera, tutaliamini, ko Imana kwa Mungu imenya ibizaba bitaraba. anajua vitakavyokuwa na baadaye. Ubundi ab'Imana ari nabo yamenye kera. Wale wa Mungu ni wale aliyowajua zamani. Reka tubasome Tutapasoma Abaroma, Warumi, Abaroma 8. Warumi sura yake ya 8 aya yake 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. kandi tuzi yuko abakunda Imana byose bifataniriza hamwe ko bazanira ibyiza, Yego. aribo bahamagawe nk'uko abigambiriye. Car ceux qu'il a connus d'avance,
Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. kuko abo yamenye kera yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Amen. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? None ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Lui qui n'a point épargné son Fils, mais qu'elle fait pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ute kumuduhana n'ibindi byose? Ni iki kiruta Kitu gani gutanga ubugingo bw'umwana wawe inashinda kutoa uzima ya mwanao kubera abantu bato? juu ya watu wachache? Niba yaratanze umwana wayo kubera twebwe abanyabyaha, Kama alitoa mwanawe juu yetu wenye dhambi, ni iki kindi yatwima? kitu gani kingine awezacho kutuima? Haleluya. Amen. 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 Nta kindi yatwima, Hakuna kingine awezacho kutuima, gusa icyo bisaba ila tu kinachotuomba wowe wenyine ugire gihamya yuko umwana w'Imana, wewe mwenyewe uwe na uhakika ya kwamba uko mtoto wa Mungu, ugire gihamya yuko Imana yakukunze ku buryo bw'umwihariko, uwe na uhakika ya kwamba Mungu alikupenda namna ya kipekee, nawe ugire ifuhe yo kudahemukira Imana yawe, uwe na wivu ambayo ya kutomkosea Mungu wako. uriya ukurwanya nawe umurwanye kandi azaguhunga, Ule mwenye anakupiganisha na wewe umpiganishe, tena atakukimbia. kandi urwane uzi neza yuko Na upigane ukijua ya kwamba ikiri mu isi kiruta ikikuri. kenye kiko ndani ya ulimwengu hakiko zaidi ya kenye kiko ndani yako. Kenye ikiri muri wowe kiruta ikiri mu isi. Kenye kiko ndani yako kiko zaidi ya kenye kiko ulimwengu. Ikiri muri wowe ni ijambo ry'Imana. Kenye kiko ndani yako ni neno la Mungu. Ikiri muri wowe ni Yesu Kristo. Kenye kiko ndani yako ni Yesu Kristo. Haleluya. Nena. Niba wakiriye Yesu Kristo, kama ulipokea Yesu Kristo, ukabatizwa mu izina rya Yesu Kristo, na kubatizwa katika jina la Yesu Kristo, kuko umubatizo ni umwe papa, kwa maana ubatizo ni moja baba, umubatizo ni umwe masere, ubatizo ni moja dada. Urugamba turiho, vita ambavyo tunapigana, turi kwiga ku ijambo ryo kurwanira mu kwizera twabonye kera. Tuko juu ya neno lenye linasema kupigania imani tuliyopewa tangu zamani. Combattre pour la foi que nous avons reçue une fois pour toutes. Donc kurwanira mu kwizera twabonye rimwe gusa. Kupigania imani tuliyopewa mara moja. Ntabwo Yesu azaka kutupfirwa kabiri. Yesu atakuja kutufia mara ya pili. Yaragize kuturashita, yaragize kutubohora, yaragize kutucungura. Imekwisha, alishamaliza kutukomboa. Igisigaye gusa ni ukwizera Yesu Kristo. Kinachobakia tu ni kuamini Yesu Kristo. Abaroma 3, Warumi sura ya 3, Abagalatia 3, Wagalatia 3 tafadhali. Mungu kwenye karibu. Aya 27. Alafu gango. Inasema 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sur ce pédagogue. Ariko kwizera kumaze kuza, itwaba tugitwarwa na wa mushorera. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Uko mwese ababatirijwe muri Kristo mwambaye Kristo. Amen. Amen. Uwabatizwa muri Yesu Kristo wese yambaye. Aliyebatizwa katika yambaye Yesu Kristo. Anamvaa Yesu Kristo. Urugamba rwo kwizera twabonye rimwe gusa. Vita ya imani yenye tulipewa mara moja ili jambo ry'Imana. Ni kuamini hili neno la Mungu. Ili jambo ry'Imana. Hili neno la Mungu ni ryo Mana ubwayo. Jo Mungu yeye mwenyewe. Haleluya. Amen. Ili jambo Yesu Kristo ni jambo. Yesu Kristo ni neno.
Yesu Kristo ni jambo. Yesu Kristo ni neno. Iryo jambo yambaye umubiri. Neno alivaa mwili. Yohana umutwe wa mbere umurongo 14. Yohana sura ya kwanza aya ya 14. Gira baba. Haraka. Umutwe wa mbere umurongo 14. Sura ya kwanza 14. Jambo uwo yabaye umuntu. Haleluya. Abana natwe. Haleluya. Amen. Jambo niwe Mana. Neno yenjo Mungu. Mbere na mbere hahozeho jambo. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Jambo yari Mana. Neno alikuwa Mungu. Uwo jambo yambaye umubiri abana natwe. Naye neno alivaa mwili akawa pamoja. Ku murongo wa 12 ngo abizeye uwo mwana bose bahawe ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Sheria 12 inasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Eske ntabwo yuko ari urugamba rukomeye? Amujua kwamba ni vita kubwa kandi rworoshe na iko rahisi. Rworoshe kubahawe kuba abana b'Imana. Iko rahisi kwa wale waliopewa kuwa watoto. Rworoshe kubizeye umwana w'Imana. Iko rahisi kwa wale wenyewe walipewa kwa mimi mwana wa Mungu. Kuko ubu bararinzwe. Kwa maana wao wanalindwa. Turarinzwe. Tunalindwa. Reka tujishireho two kwishyira ku bandi. Acha tuweke shie tusiweke kwa bandi. Twebwe abizeye Yesu Kristo twambaye Kristo. Sisi wenye kuamini Yesu Kristo tunavaa Kristo. Twebwe abambaye Kristo turarinzwe. Sisi wenye kuvaa Kristo tunalindwa. Haleluya. Amen. Twebwe abambaye Kristo. Sisi wenye kuvaa Kristo dufite n'imbaraga za Kristo. Tunakuwa hata na nguvu za Kristo. Nani wali twebwe turwana? Haiko ndio sisi tunapigana. Ahubwo ni kuturwanirira. Ila yeye ndio anatupigania. Haleluya. Amina. None se Gehazi. Sasa Gehazi akimara kubona ingabo z'ijuru zibagose, baada ya kuona majeshi wa mbinguni wanaowazunguka, kugira ngo alikidi bakoze, nawaza walifanya jambo lingine. Bafashe za ngabo, walishika wale majeshi, Mana yazirumya amaso, Mungu amewafunga macho, baraziyobora, wakawaongoza, bazijyana mu nkambi y'Abayisraeli, wakawapeleka ndani ya kambi ya Waisraeli. Hanicyo babatwaye, hawakufanya hata kitu, kuko iwarangije kunesha, kwa maana kinyume ishinda, ntabwo kwicuruza uwanesheje, hawezi kufisha bure ule mwenye umeshinda. Babaye ibyo kurya, waliwapa chakula, babafata neza, wakawakamata mzuri, babasubiza iwabo, wakawarudisha kwao. Haleluya. Amen. Nawe wanesherejwe rero, nawe kama umeshinda ugomba kwifata nk'uwakoresheje, apasha kujikamata saa mwenyewe. Urugamba turiho tugomba kugira imico ya Yesu Kristo. Vita yenyewe tuko ndani, tunapasha kuwa na tabia sawa za Yesu. Tugomba kuhinduka tukakora neza, tugakora ibyiza gusa. Tunapasha kubadilika, tunatenda tu yaliyo mema. Tugomba kugendera mu mucyo w'ijambo ry'Imana. Tunapasha kutembelea ndani ya nuru ya neno la Mungu. Urugamba turiho kwa vita yenyewe tuko ndani, Shetani kinarwanya cyane n'ijambo ry'Imana. Shetani ni kupiganisha sana neno la Mungu. Ashaka kuja kukuvana mu ijambo ry'Imana. Akipenda kuondoe ndani ya neno la Mungu. Akuvane mu mucyo w'ijambo ry'Imana. Akuondoe ndani ya nuru ya neno la Mungu. Akuvane mu bwiza bw'Imana. Akuondoe ndani ya utukufu wa Mungu. Ukimaze gukora icyaha, kwa kuwa kisha kufanya dhambi, bwa bwiza bw'Imana bukuvaho. Ile utukufu wa Mungu unatoka juu yako. Ntabwo Imana yabana, ntabwo umwuka w'Imana wabana n'ibyaha muri wowe. Roho wa Mungu hawezi kukaa na dhambi ndani. Ntabwo Imana yakwikara kujya mu buchafu. Mungu hawezi kukaa ndani ya uchafu. Ntabwo Imana yakwikara mu Rwanda. Mungu hawezi kukaa ndani ya uchafu. Haleluya. Amen. Turwanye Shetani nayo izatu. Tupiganishe Shetani naye atatukimbia. Ntabwo tugirana cyangwa se ntabwo turwana n'abafite umubiri. Hatupigane na wenye kuwa na mwili n'amaraso na damu, ahubwo dukirana, ila tunapigana n'imyuka. Tunapigana na imyuka ya Shetani, roho za kishetani. Baba malaika batsinzwe, wale malaika walishinda Shetani ubwayo, na Shetani mwenyewe, ariko yaraneshejwe, lakini ameshinda. Nta mbaraga gifite ana tena nguvu kwa wana b'Imana, juu watoto wa Mungu. Urugamba tugomba kurwana no kurwana gusa ibyanditswe, vita ambayo tunapaswa kupigana, tutajya kure ibyanditswe, kupigana na kipiganisha maandiko bila kwenda mbali. Abakorinto ba mbere, waraka ya kwanza kwa Wakorinto, umutwe wa 5:6, sura ya 5:6. Abakorinto ba mbere, waraka wa kwanza kwa Wakorinto, umutwe wa 5, sura ya 5, umurongo wa 6, sheria 6. Reka ndebe umurongo ubanza, ntabwo nawuteguye, ilisha Yesu kuitayarisha. Abakorinto ba mbere, waraka ya kwanza wa
kwa Wakorintho. Ndashaka ko ahantu handitse kutajya kure ibyanditswe. Niko natafuta kwenye kunasema kutokwenda mbali na maandiko. Abakorinto ba mbere cyangwa ba kabiri Ni waraka wa kwanza wa Wakorintho wa mbere. Abakorinto ba mbere 4:6. Waraka wa kwanza wa Wakorintho 4 sura 6. Halafu ngo Abakorinto ba mbere 4. Waraka ya kwanza ya Wakorintho sura ya 4. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollo, afin que vous appreniez à nos propres et à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Amen. Uko bene data ibyo byigereranyijeho ngewe na Apolo ku bwanyu nk'ubacira umugani, kugira ngo ibyo mvuze kuri twe bibigishe kudatekereza ibirenze ibyanditswe, hatagira umuntu wihimbaza urwana ishyaka ry'umwe agahinyura undi. Bien. Donc, Sasa ijambo ry'Imana neno la Mungu niryo byose, njo byote, niyo Mana ubwayo. njo Mungu. Ibyanditswe nibyo byacu, Maandiko njo yetu, ibitanditswe ntabwo bitureba. yenye hayandikwe hayatuhusu. Ibyo ni iby'Imana. Ile ni ya Mungu. Abakorinto gutegeko kwa 2:29 umurongo wa 29. Ibyanditswe nibyo byacu, 9 aya ya 19. ibitanditswe ntabwo bitureba. Yenye hayandikwe hayatuhusu. Urugamba turiho Vita yenye tuko napigana ni urwo kuguma gusa mu byanditswe. ni ya kudumu tu ndani ya maandiko. Ushaka kuvana mu byanditswe Mwenye napenda kuondoa ndani ya maandiko, akagushyira mu byo mu bwenge bwe, anakuingiza ndani ya mambo ya ungire kure, ule mtu uende mbali naye, yabaye igikoresho cya shetani. amekuwa chombo cha shetani. Nakubwira ibitanditswe Kama nakwambia yasiyo, azaba kuzana ubundi butumwa, anakuwa amekuletea ujumbe, ntabwo buzaba ubutumwa bwiza. haitakuwa tena habari njema. Haleluya. Amen. Ahubwo buzaba bubaye Yesu. Bazaza benshi bavuga Yesu. Utakuja watu wengi wakisema Yesu Yesu, ngo ariko uwo munsi, lakini ile siku, wa munsi ugiye kuri hano imbere, ile siku ambayo inakaribia, bazabira ngo nimumve imbere mwankozi z'ibimwe sinigeze mbamenya. atawaambia muondoke mbele yangu ninyi watenda Nyamara bavugaga Yesu, lakini uko wanasema Yesu, hariho Yesu wundi, uko Yesu mwingine, ubutumwa bundi, uko jumbe ingine ubutaravuzwe n'intumwa, yenye haikusemwa na mitume, utegesha nk'intumwa, kutofundisha kama mitume, utabwiriza nk'intumwa, kutohubiri kama mitume, utabatiza nk'intumwa, kutobatiza kama mitume. uwo nguwo igisifanziri yindi, Ule anafundisha habari njema ingine, ni ubundi butumwa, ni habari njema ingine, nabo sibo kandi ahubwo ni kibarimo, ni ujumbe ingine, nao haiko wao, ile ubundi mwuka, ni roho ingine. uwo ni Yesu wundi. Ule ni Yesu mwingine. Abakorinto ba 2 Wakorintho wa 2 umutwe wa 11 sura ya 11. aho hantu murabona Yesu wundi, Pale tutamwona Yesu mwingine. reka twihute Tuharikishe, turasoma juste ku murongo wa 4. tutasoma shairi ya 7. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Kuko iyo haje umuntu ubabwira Yesu ubundi tutababwiye, mukakira undi mwuka mutakiriye mbere, cyangwa ubundi butumwa mutemeye, ubundi butumwa mutemeye mbere, ubundi butumwa butari ubw'intumwa. Haleluya. Jumbe ingine ni 11 shairi ya 4.
Amen. kuko Yesu yabwiye intumwa ati, Kwa kuwa Yesu aliambia wa mitume wake, uzabemera nijye bazabayemera, atakaye wakubali amenikubali mimi, uzabanga nijye bazabayanga. atakaye wakatala amenikatala. Nanjye gusa azabayanze azabayanze na Data Na wanjye. haiko mimi tu mwenye amekatala, ile atakatala na Baba. Haleluya. Amen. Paulo aravuga ati, Paulo anasema niyo hazo ni mumarayika, niyo haza abamarayika bava mu ijuru hata kukuja wa malaika wa kutoka mbinguni bakigisha ibinyuranyije n'ibyo turi kubigisha ubu ngubu, wanawafundisha kinyume na yenyewe tuko na, cyangwa twebwe tukabigisha ibindi bitari byo twabigishije. wala sisi tukageuka na kuwafundisha maneno yenye hatukuwafundisha. Umumarayika avumwe. Ule malaika laaniwe. Bavandimwe, Wa ndugu, tugume mu byanditswe, tudumu katika maandiko, two kujya kure ibyanditswe. tusiende mbali na maandiko. Itorero rya Kristo Kanisa la Kristo ryatangiye umunsi wa Pentekote. lilianza siku ya Pentekoste. Umunsi wa Pentekote Siku ya Pentekoste ni umwuka wera ubwawo wari waje, ni Roho Mtakatifu mwenyewe alikuwa amekuja, ni isezerano ryari ryasohoye. ni ahadi ambayo ilikuwa imetimia. Ntabwo intumwa zigeze zijya kwigisha zitaruzi umwuka wera. Mitume hawakuwahi kwenda kufundisha na hawajaa Roho Mtakatifu. Mbere ko Yesu asubira mu ijuru, Kabla Yesu kurudi mbinguni, yarababwiye ati, mugende mutegereze imbaraga zizava mu ijuru, aliwaambia mwende mkangojee nguvu za kutoka, mutegereze i Yerusalemu. ngojelee Yerusalemu. Nyuma y'iminsi 10 Baada ya siku 10 umwuka wera waraje. Roho Mtakatifu Nibwo alikuja. itorero rya Kristo ryatangiye, Hapo ndio kanisa la Kristo lilianza, ritangizwa n'intumwa. kaanzishwa na mtume. Uwo munsi zibatiza abantu 3,000, Ile siku wakabatiza watu 3,000 biyongeye ku bari basanzwe. ambao waliongezea Abari basanzwe bari 120. wenyewe walikuwa kawaida walikuwa 120. Ntabwo bigeze bajya mu murimo wo kubatiza mu izina rya Yesu Kristo umwuka wera utaraza. Ndani ya kazi ya kubatiza katika jina la Yesu Kristo na Roho Mtakatifu hayakuja. Abo babatize mbere ya Yesu Kristo, abo batize mbere Yesu Kristo atarasubira mu ijuru, Wenyewe walibatiza mbele na Yesu Kristo alirejea mbinguni. ababatizwe n'intumwa mbere ya Pentekote Wenyewe walibatizwa na mitume mbele ya Pentekoste. babatizaga umubatizo wa Yohana. Walikuwa wanabatiza ubatizo wa Yohana. Ababatizwa umubatizo wa Yohana mu gihe cye, Wenyewe walibatizwa ubatizo wa Yohana wakati yake. abo babonye agakiza. Wale walipata wokovu. Ntabwo Yohana batizaga mu izina rya Yesu, Yohana hakuwa anabatiza mu jina la Yesu. ntabwo Yohana batizaga mu izina rya Data na Mtakatifu. Na Yohana hakuwa anabatiza mu jina la Baba, Mwana. Yohana yabatizaga gusa umubatizo wo kwihana, Yohana alikuwa anabatiza tu ubatizo wa toba. akabindika mu mazi, Anawaingiza ndani ya maji bategereje uzaza nyuma ye, wakingojea mwenyewe atakuja nyuma yake, ari we Yesu Kristo. na yeye ndio Yesu Kristo. Bene data bashiki banjye, Wandugu nanyi wadada, ubutumwa n'igihe cyawe. kila ujumbe na wakati wake. Ugomba kumenya icyo Imana iri gukora mu gihe cyawe. Unapasha kujua chenye Mungu iko nafanya ndani ya wakati wako. Ababatizwa na Yohana muri icyo gihe Wenyewe walibatizwa na Yohana ile wakati bagapfa, wakakufa, babonye ubugingo buhoraho, walipata uzima wa milele, babonye agakiza. walipata wokovu. Ariko abasigaye Lakini waliobaki bakagera mu gihe cy'intumwa, na kufika ndani ya wakati wa igihe mitume, cy'itorero rya Kristo ritangiye babatiza mu izina rya Yesu Kristo, hiyo kanisa la Kristo lilikuja na bongeye kubatizwa ubwa kabiri. hawajabatizwa mu jina la Yesu Kristo, walibatizwa Ubutumwa tena bwose mara ya mu gihe pili. cyabwo. Kila ujumbe na wakati wake. Igihe cy'Abayisiraheli, Wakati wa Waisraeli abizeye ubutumwa bwa Musa wenyewe waliamini ujumbe wa Musa, bagakebwa, wakatahiriwa. icyo gihe wari umubatizo wabo. Ile wakati ilikuwa ubatizo kwao. Ntabwo iyo nkuru yo gukebwa wayizanye uyu munsi wa none hano wacu. Ile habari ya kutahiriwa hauwezi kuileta tena leo. Bo bari abanyamubiri, Wao walikuwa watu wa iyo kimwili, bakebwa ku mubiri walipotahiriwa kimwili byabaga bihagije. ilikuwa inatosha. Ariko twebwe uyu munsi wa none, Lakini sisi siku ya leo gukebwa ku mubiri kutahiriwa kimwili ni umurimbo gusa w'umubiri. ni kuwa tu, ni usafi tu. Tugomba gukebwa ku mitima. Tunapasha kutahiriwa Ijambo roho. rigomba kuducumita mu mitima. Neno linapasha kutuchoma ndani ya roho. Ijambo ry'ukuri tukaryakira. Neno la kweli tunalipokea. Twamara kuryakira, Baada ya kulipokea, tukabatizwa mu izina rya Yesu. tunabatizwa katika jina la Yesu. Niwo mubatizo wa none. Ile ndio ubatizo ya leo. Icyo gihe ibyaha byose wakoze mu bujiji Pale dhambi zote ulizozifanya katika bikaba ujinga bikuvanyeho. zinaondoka kwako. Ubaye ikiremwa gishya, Unakuwa kiumbe kipya. ukaba utangiye urugendo rwa kimuka rugana mu ijuru. Pale unaanza safari ya kiroho ya kwenda mbinguni. Hanze y'uwo mubatizo Kinyume na ile ubatizo, ntawe ni mubatizo. hakuna ubatizo mwingine. Haleluya. Amina. Ubutumwa n'igihe cyawe. Ujumbe na wakati wake. Kurwanira mu kwizera twabonye rimwe gusa. Kupigania imani tuliyoipewa mara moja.
kwizera mu gihe turimo, kuamini ndani ya wakati ambayo tunaishi, kwizera iri jambo ryose, ni kuamini ili neno lote. Itorero rya Kristo, kanisa la Kristo, uyu munsi wa none, siku ya leo, libatizwa mu izina rya Yesu Kristo, linabatizwa katika jina la Yesu. Limaze kwizera ubutumwa bwiza, maliza kuamini, bamaze kwizera ubutumwa bwiza, mkisha kuamini habari njema. Icyo gihe iyo wize, kwizera niko gutuma, nicyo kintu cya mbere. Kwizera ubutumwa bwiza, pana kwizera ibyo abantu bavuga. Kuamini ujumbe, pana kuamini yenyewe watu wanasema. Kuko ibyo abantu bigisha hirya no hino byose ntabwo ari ubutumwa bwiza. Yenyewe watu wanafundisha ngambo na ngambo, yote haiko ndio vile ni habari njema. Abarumi 10. Warumi 10. Umurongo wa 16. Aya yake 16. Abarumi 10. Umurongo wa 16. Sura ya 10 Warumi sheria yake ya 16. Halafu mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Icyakora abumva ubutumwa bwiza si bose. Ntabwo ari bose. Haleluya. Uyu munsi wa none ubutumwa bwiza leo ni jambo ryose. Habari njema ni neno lote. Uyu munsi wa none itorero rya Kristo liliye ryatanguzwa Pentecote libatiza mu izina rya Yesu Kristo. Leo kanisa la Yesu Kristo lile lenyewe lianza siku ya Pentecoste likibatiza katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Hepfo rero tunakaingwa kavuga ngo chini 17 inasema ainsi la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Kwizera guheshwa no kumva, no kumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Haleluya. Ntabwo ari gupfa kumva gusa amagambo ya Yesu wundi. Haiko kusikia tu ile maneno ya Yesu mwenyewe. Haya tumaze kusoma Wakorintho wa 12. Wale kwenye tumesoma Wakorintho wa kwanza 10 na Wakorintho wa pili 11 sheria hii. Muntu n'uyu numwe wabona mu iki kitabu ni Biblia. Hakuna mtu hata mmoja mwenye anaweza pata ndani ya kitabu Biblia. Wigeze abatizwa mu izina rya Data. Mwenye aliwahi kubatizwa katika jina la Baba na Mwana na Mwuka Wera na Roho Mtakatifu. Nyamara uwo murongo urahari, lakini ile shahidi iko. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana riravuga ngo neno la Mungu linasema inyuguti irica. Roho huisha. Inyuguti irica. Roho nukta. La lettre inyuguti irica. Inyuguti irica. Nukta huua. Ariko umwuka utanga ubugingo. Lakini roho huleta uzima. Aya magambo ni umwuka. Hii maneno ni roho. Udafite umwuka wera, usiyekuwa na Roho Mtakatifu, ntabwo aya magambo wayasobanukirwa. Hii maneno hawezi kuielewa. Niyo mpamvu intumwa zitigeze zibatiza, ndio maana wa mitume hawakuwahi kubatiza, zitaruzuzwa umwuka wera na hawayajazwa Roho Mtakatifu. Umubatizo wa mbere, ubatizo wa kwanza, abakristo wa mbere Wakristo babatizwa umunsi wa Pentecote, waliobatizwa siku ya Pentecoste babatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Wakabatizwa katika jina la Yesu. Yesu Kristo niwe Data, Yesu Kristo ndiye Baba, Yesu Kristo niwe Mwana, Yesu Kristo ndiye Mwana, Yesu Kristo niwe Mwuka Wera, Yesu Kristo ndiye Roho Mtakatifu. Haleluya. Amina. Na butatu kubaho. Hakukwake utatu. Imana ni rukumbi, Mungu ni mmoja pekee. kandi rafuha. Tena anakuwa na wivu. Ibyo bindi ni bigirwa mana. Ile nyingine ni sanamu. Hapo waona hano mwiki kitabo. Naona hapa ndani ya hii kitabu. Wanaandika kwa Imana Mwana. Hakuna kwenye kunaandikwa Mungu Mwana. Jambo liko Imana Mwuka Wera. Wala Mungu Roho Mtakatifu. Halo Imana Data gusa. Kuko Mungu Baba tu. Kandi Data ni Yesu Kristo. Na Baba yeye Yesu Kristo. Ni Imana ikizu Mungu. Mungu aliye Imana n'Umwuka. Mungu ni Roho. Ndio maana yashatse kubiri. Yule Mungu alishitengenezea mwili. Kwa yataje kuitwa Mwana. Pale ndio alianza kuitwa Mungu. Aliko nabo yigeze agitwa Mwana akiri mwijuru. Lakini hakuwahi kuitwa Mwana na angali nanu walibona mu mukiri mu munani musezerano rya kera. Hakuna kwenye unaweza kupata ndani ya agano la kale. Musezerano risha ndani ya agano jipya. Imana imaze kugira umuntu. Mungu baada ya kujifanya Yesu amaze kuoneka. Yesu baada ya kuonekana. Ngo inkuru iyo Imana Data yaje. Pale ndio habari ya kusema Mungu Baba ilikuja. Ariko musezerano rya kera. Lakini katika agano la kale walikuwa wanamuita wa milele. Haleluya. Amen. Jehova. Imana chakuye cyo nishimye. Mungu atapewa sifa na shukrani. Ndio mambo Yesu avuga ati, ndio maana Yesu anasema, na Mungu Data tangu Mwana. Hakuna mwenye anajua Baba isipokuwa Mwana. Na Mungu Data usipe Mwana. Hakuna mwenye kujua Baba isipokuwa Mwana. Na Mungu Mwana usijese. Na hakuna mwenye anajua Mwana isipokuwa Baba. Mungu Mwana achache kuishurira. Na ule mwenye Mwana anapenda kujifunua kwa. Imana ni ishuma simple. Mungu anajifunua tafadhali. Yesu ni shaka. Anajifunua kwa yule ndiye. Imana anapoiga. Mungu hawajifunzake. Na kutekeleza ndio bisema Imana. Mafikiri yako haiwezi kujifunza. Itaje kurema na Mungu zaidi nama.
Na alipoanza kuumba hakuna mwenye aliomba shauri. Mungu alikuwa anafanya hivi. Iwa ijambo ry'Imana gusa Wewe kwa rugamba rwiza. njoo pale unapigana vita vizuri. Haleluya. Amen. Paulo mukozi w'Imana, mtumishi wa Mungu, hariya mu Bakorinto ba mbere pale ndani ya 24 ya Wakorinto wa kwanza 9 umurongo wa 24 shairi yake 24 aravuga ati, inasema hivi: Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Amen. muzi yuko mu birori abasiganwa bibuka bose ariko ugororerwa akabumwe. Haleluya. Amen. Biruka muri stade bagira ngo bose batware igikombe, Ndani ya stade kusudi wote wakapate kupe, ariko ntabwo bakibona bose. lakini haiko ndio vile wote wanakipata. No, Hapana. palito 25 25 waravuga ati, nasema tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et il le faut pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Amen. Ni twebwe mu kila shindano ya ushiriki ndani ya yote turi kurushanwa, tuko na shindana, tugomba kwirinda muri byose. tunapasha kujilinda kwa kila hali. Imana ishaka, tunasema tu yale Mungu nayo yapenda, tukarwanira gusa mu byanditswe, tunapigania tu ndani ya maandiko, tukarwanira mu mbiri z'ibyanditswe, tunapigania ndani ya mipaka ya maandiko, twirinda kujya hanze y'ibyanditswe, tukijilinda kwenda mbali na maandiko. niko rugamba turiho. Ile ndio vita Uwo tuko akazi ka shetani ndio kazi ya shetani n'abambari be na wafuasi wake, kuvana mu byanditswe, ni kutosha ndani ya maandiko. ile ni yonyine gusa Ile tu yatumye urupfu ilileta mauti, kwinjira mu bantu bose. mauti kaingia ndani ya watu. Bisaba ko umwana w'Imana aza kudupfira, Ikabidi mwana wa Mungu akuje kutufia kugira ngo avane imbi, ili aondoe ile none uyu munsi wa none Sasa leo shetani araje, shetani anakuja avanye ububatizo mu izina rya Yesu, anaondoa ubatizo katika jina la Yesu, asubiye gusa muri bila Yesu yavuze, anarudia tu ndani ya yale maneno Yesu aliyonena. Mathayo 28:19. Haleluya. Amen. Nta muntu n'umwe urabatizwa gutyo. Hakuna mtu hata mmoja mwenye aliwahi kubatizwa hivi. Ababatiza mwese kuri Wote wenye kubatiza vile muri kunyumva uyu munsi wa none, mwenye mko ananisikia leo, murebe mu gitabo cya Bibiliya, muangalie kitabu cha Biblia, si mko nayo? Ndabasaba ndabikinga, Ninawasihi tafadhali mubatize kuko intumwa zabatije, mubatize saa vile wa mitume walibatiza, mwo gukosora intumwa, musikosoe wa mitume. Ndabasabye ngo mwo gukosora intumwa, ninawasihi msiwasahihishe wa mitume, kuko Paulo wenyine ubwe, kwa kuwa Paulo yeye mwenyewe akiri mu Bafarisayo, akiri mu dini y'Abafarisayo, na angaliki ndani ya dini ya Wafarisayo, yatoteza kitoro ya Kristo, alikuwa anatesa kanisa la Kristo, ariko umunsi yahuye na Kristo, lakini siku alipokutana na Kristo ntabwo yigeze ajya kwiga teologia, hakwenda kujifunza tena teolojia, bigisha gusa ibanezeza, wakifundisha tu mapenzi yao. aho ni Imana ivuga ati, Pale ndio Mungu anasema bwiriza, hubiri, tesha, kemea, kugura, karibia ijambo ry'Imana uraba, kaonye neno la Mungu. Mwami wacu kandi mucunguzi wacu Yesu Kristo, Bwana wetu tena mkombozi wetu Yesu Kristo, tunakushimira ku ijambo ry'igitondo, tunakushukuru kwa ajili ya neno la asubuhi ya leo, gushima gakiza waduhaye ku buntu, tunakushukuru kwa ajili ya wokovu uliotupatia, gushimye kwa dutsindishirije, tunakushukuru kwa sababu ulitushindia, baraduhamagaye, ulituita, dushyiramo kwizera ijambo ry'ukuri, kutuweka ndani kwa neno la kweli, uduhereze no kurishyira mu bikorwa, na utupatie kuliweka katika matendo, kuko kuryigisha maana kulifundisha tutarize mu bikorwa ntacyo byatumarira, bila kuliweka katika matendo ya Yesu. abatubaye nk'abavuga ngo, na wengine wanasema mwumve ibyo mvuga ariko mukora ibyo nkora, wewe msikie ninayo yanena, msitende kama vile ninavyo. twemerere tugire ikenge mu cyawe, Tuvalie sisi tuweke mkuru ndani ya yako, mukuru wera, kama vile wewe ni mtakatifu, natwe utugira bera, nasi tufanye watakatifu. abana bawe bari hirya no hino Mwami, Watoto wako wenye kuwa ngambo na ngambo, Mungu, baba bakiri mu madini,
na kama ungaliki ndani ya mazingira cyangwa se bari mu itorero ryawe wala wakiwa katika kanisa lako, ariko bakaba batarinjira mu mwili wa Kristo, lakini na bado hawajaingia katika mwili wa Kristo, ndagusabye Uwiteka Mana Ishobora Byose nakuomba Mungu Mwenyezi kugira ngo bageze ku kigero gishyitse, ili wafike kiwango, tugeze ku kigero gishyitse, utufikishe kwenye kiwango kamili, dushyire ikimenyetso cy'Umwuka Wera, kiwango ya Roho Mtakatifu, two gusubira inyuma, tusirudie nyuma, ahubwo dukomeze, ila tuendelee, uko umunsi ugenda utwegera, kwa maana kama vile siku natwe turusheho kukwegera, nasi tuzidi kukukaribia, turwanya Shetani tukipiganisha Shetani n'abambari be na wafuasi n'inyigisho z'ibinyoma zose, kila mafundisho yote ya uongo, n'abazaduhunga, naye atatukimbia. Basi ibyo nagusabye dufitiye akamaro, basi nyinyi nisikuombe na iko na tupatiayo kwa bure, itoro ryawe urigwanirire, nako lipiganie, uryongere imbaraga, liongezee nguvu, abakozi bawe bamugisha, watumishi wako wabariki. Frère Frank ntumwibagirwe, ndugu Frank msimusahau, ageze mu zabukuru mwami, anafika katika uzee Bwana, turacyakeneye kumva inama ze, ngali na haja kusikia abakozi bawe bari hose ku isi yose, na watumishi wako kwenye bamugisha nawe, wabarikiwe na wewe, Israeli yamugisha nawe, Israeli wabarikiwe na wewe, twese tumugisha, sote tubariki mu izina ry'Umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo, katika jina la Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo. Amen. Shukuru. Amina. Amen.